रोमानिया। रेहान और मैं पहली बार यहीं मिले थे, यहीं प्यार हुआ, शादी की और यहीं वो राज राज बने। क्या छुपा रहे हो मुझसे रेहान? रेहान लिसन टू मी। रेहान श्रेया, I'm really scared. कुछ है, I mean, कोई है around me. रेहान, there's a spirit. دا کور نه دی دروند. د کور د شپږ میاشتې کرایه مخ ته ورکړې ده. زه اوس هغو ته نشم ویلی چې زما او مېرمنې ته په دې کور کې پیری معلومیږي او ما ته یو بل کور راکړي. रेहान, you have to believe me. मैं तुमसे कह रही हूँ उस घर में कुछ है. There's a spirit. که نهان ستا خبره نه مني دلته زه پوهېږم چې یو شی موجود دی. ما غلطۍ پر غلطۍ کړي دي مګر زه اوس بدل سوی یم. پر ما باور وکړه. अकेली हो गई हूँ मैं, बहुत अकेली. دا یو راز دی چې نهان یې ستا څخه پټوي. هغه بېرته د چین څخه راځي او هغه د خپلو سپکانو د پیدا کولو لپاره دا هر څه کوي. شینا، یو څه پټوې زما څه؟ अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो زه نور چم نه کوم. دا زما یو کومک دی. बतला वो स्पिरिट नहीं तुम लेना चाहते हो मुझसे. सीक्रेट्स आर द एनिमी ऑफ लव. ये बात समझने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने. شینا، रेहान!